Halo Luby Lovers, apa kabar nih? Rem truk yang dikendarai Luby Blong? Hah? Gimana nih nasib si Luby? Teman-teman Luby pasti penasaran kan? Dan khawatir sama Luby? Kalau gitu, yuk kita saksikan bersama cerita si Luby Monyet Lucu. Oh no! Oh, pretty please! Uh-oh. Wow! Okay. Ha ha ha. Yay, yay! Ooh la la. Oi. Let's go! Okay. Hey ya! Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap saksikan channel YouTube Binatangku dan saksikan aksi keseruan si Luby lainnya. Sampai jumpa.